भी जानछन वागो मोला लोग मने भी जानछन हे मोला लोग मने भी जानछन प्रश्नर उत्तर राम रसला आज्ञा वाह तुम लोग के पचरावा आर कहबोगे कह हां तुम कह सीतांकर पुत्र राम रसला केन पुराण लखाला ई कथा कह हां आज्ञा आज्ञा खराब नहीं भावे कहू जे आज्ञा कहू जे संगे संग कहमी आज्ञा बाप रे कचर कचर ने सीतांगर पुर रामर सला हां आर केन पुराणे लेखा हला बोलछन एगो या कथा राम सीता तो स्त्री पुरुष हां से माने सीतार पुगे के राम सला बोलबे नी जानी करी क्वेश्चन उत्तर दिगरु बहे पवन पिता न थाई पुत्र हेला जन्म जते बेले पुत्र जन्म हेला सेते बेले माता घरे नथिला आगरो कोई सारनी न बोला आगरो कोई सार दुनी किंतु सेटा के नै बुझैते कहि दउ छै आगे या तो जदि भी आगे माने भी प्रश्न करथुले हां बिना संगम रे हां गुटे बिना ब्रह्म रे गुटे छुआ जन्म एकानी होय जदि कहमा एटा जन आगे माने पचरथुले साब माने थिसी के कान एटा के नमा जदि बोले हेबा जेना आगे पचरे छन सीतांक पो रामंक सला माने बिना ब्रह्म रे माने जन्म ही छन केनता करी बिना ब्रह्म रे जन्म ले कहि देखिए जे कहट कहि दउ छै हां देखो दिने वाल्मीकि आश्रम रे जते बेले सीता माता के छाड़ी जाइथिले हां हां सेही जगह रे के जन्म होइथिले के लव जन्म होइथिले लव बोली ना कहला जे दिया जाइथिला जे लव बोले लबे जन्म होइथिले से बहुत लेट रे जन्म नेले छुर रे जन्म होइथिले बोली रे तांकर ना हला लव लव हां लव सुइथिले खटे हां सीता माता वाल्मीकि के कहले हां मा गो ए बापा गो बाबू सुइचे खटे तमे देखु तो मुई के गाधी करी पले आसी गाधी करी आसी तापरे बोले बापा तो जगत ध्यान रे बसी छन हां मोर पिला के देखि पारबे नहीं पारबे बोले एक बार जासी आनी पोलामी फेन लव के खाके पाई गले और सीता माता गाधी गले जेते बेले गाधी बोले चल जेते बेले गाधी गले हां से समियादी काना हैला वाल्मीकि देखि दिसन खटके हां हे लव नै सिबार खटे एक बार सीता तो मते कहि छे हां लव कहीं गला बोले एक बार आले मते नहीं पहुंचाय ना नहीं बचे न बोले हां किंतु तांकर कुशरु कुशके जन्म करथिले हां चेहराटा समान लबर चेहरा जनता और कुशर चेहरा सेंता हां खटे सोई दै छ खटे सोई देथिले हां आला बेल के सीता धरि छन लव के खाके कुशर सुइचन खटे लव कुश कहां बोला बोली हेबे हैं लव कुश कहां बोला बोली हेबे मामा भाई हेबे मार खाई खाई मरि जीवो केनता भाई भाई ह केनता करे भाई हेबे हां सीता जन्म करथिले भाई लव कुशके वाल्मीकि जन्म करथिले कुशके अच्छा लव के जन्म करथिले सीता हां सीता और कुश तो भाई बहन हेबे बोले सीतांकर बापा होचन वाल्मीकि हां जे तो वाल्मीकि आश्रम रे रहउचन बेस से समय यदि कुशके वाल्मीकि जन्म करछन तो सीता कहबे भाई हां तो सीतांको वो रामंग सला हां लोके कहसन लवकुश भाई भाई तो तेणु करी कहितन आज्ञा बुझौछन जेन सीतांकर पुओ होचन कुश कहबार आकारे पुराण किंतु नहीं बोलुछे तो रामंकर सला यदि वाल्मीकिंकर पुओ होचन कुश राम काहे बोलबे सला बोलबे ना हां हला यार सीता पुओ बोलछन हां सीतांको पुओ रामंको सला सासर कुले जुए सोइला जुए के पिलाटे हला तार ना कहना थिला नोटा लेमो गुटे कमला केतेटा फल हला गा तीन पट पटे छोड़ा केतेटा मूड हला कोहरे बेडा ध्यान दे गिरी आपण सुनुन सुनुन ठीक कथा पचरो त आपण माने पचरुन सुनबे भल करी सुनबे आर केचर केचर हेबे बोले के न कहला काय लाभ दबा नहीं क्या ठीक पचरे थिला आज्ञा ठीक प्रश्न पचरे जन ठीक वाजी छे आर जन दुई तीनटा भी पचरे छ कहू छु ताले सुन धैर्य धरि करी सुनबे गुटे सरी जो आज्ञा मन गुटे कहे मात के ना था होइती हजबैंड आगो उलगिटे होछे कहेला जे उली तो जो हाथीर पात के तमर मुड़ पर थुई दोछे आशीर्वादम छेरो सदम शत्रु बुद्धि विनाश आयम 30 टांग ओलुआ चोला धुबलटा बेला पत्र तुमको पारे के 12 13टा पिला छुआ हुन मते बुआ बुआ बोलु थन उठमा उठ गंदा भलो छ हाय एटा आशीर्वाद बोली आशीर्वाद देलो गो कहेला जे आगो मुई पर तमर घर के खटी रटी आसबार तुमके बियाह बर पनावार आज के 12 13 बरस साला हां के जुड़े पिला छुआ नहीं हेले मझा मझा नहीं रहिबो ना अच्छा अच्छा लोग जे बोलु छन ए राधा तोर सेना मझा मझन रे हां हेमन कर मुहनी देखबो मुह देखला जय नहीं बोल छन बात करछन आर आज तुम आशीर्वाद छे पारे के 12 13टा पिला छुआ हेबा पारे के 12 13टा पिला छुआ नहीं होन भाई ये मां किन केनो कहा के 12 13टा छुआ हिचे देखि छ बहुत जगह ना देखि छ केनो देखि छ बोलांगीरा देखि छ पन्ना गोडना देखि छ बेलपोड़ा ना देखि छ खपरा खोलना देखि छ सब जगह नहीं पदमपुर ने भी देखि छ कहा के हिचे गो ई घुसरी मन को हिचे गो मते एटा तुम घुसरी गलो घुसरी नहीं करबार आशीर्वाद दोछे जे पारे के जो भी 12 13टा पिला छुआ हेबे
আমার কেনু ভোটাতি ক্রিকেট পার্টি গুটে করমি পিলা শর্ট নি হত বলুছে আগে যেটা তুমি কহি যাবার লাগি বাহারিছ আমকু সব ঘর দুয়ার সবই সারি দেমি গগষ্ট আরে গায় চরে জিমি ये তোমার আগে গুরো সেন দেমি গাধ ভজে বলছে গোষ্ঠকে গাই চরে যাব বেশ যদি বি গোষ্ঠকে গাই চরে যাব হ্যাঁ। মতে কথা পদে কহি দিও জীব হেন্দা করমা আগ তুমি যদি গোষ্ঠ জীব কথা পদে কহি দেব এ কি পান পুংস কই এহা কহ বুঝাই কি পান পুংস কই মা এহা কহ বুঝাই হই কি প্রাণেশ্বরী যদি বি তুমি গোষ্ঠকে জীব কার অভিশাপ মূর্খ নপুংসক চন্দ্রসেনা হইকি জন্ম হইছ আচ্ছা এটা কহলে তুমি গোষ্ঠকে জীব আগ সত্য ত্রেত যা দ্বাপর কলি সমাচার ই ভৌণী তুমর কিস এহা কর প্রকাশ ই ভৌণী তুমর কিস মা এহা কর প্রকাশ আনে সে উসিকে আয়ে বাহার জানে সে উসিকে যায় বাহার बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा बड़ी जिंदगानी है मेरे में द्वापर को चारि जुगे क्या क्या अवतार हिथिल से अवतार मन के तुमर मां बुआर ना क्या क्या ना थिला अच्छा तुमर ना क्या क्या ना थिला तुमर बहन ना क्या क्या ना थिला बेश इटा कहले चंद्रसेना बोले चिरमु खाना पीना देमु আর নাই কই পারলে चंद्रेश्वर ना झुरी बोल मुर पुड़े पुड़े गिरी झाड़मु अब धने এই রাধাঘর কথা শোনো আর তোমার মুহে তুমি ঝাড়া বসো आगो बंतल यारे पड़िया अच्छे जीव আরে যেন কথা মানে কহুচন যে অর্ধা পিঠি মার খাই যাব বাবু হ্যাঁ আমি তো আগিয়া মানে কহুতুলে হ্যাঁ কানা সম্বলপুরি কি ভাড় ভেসর নাই করবে বলতুলে হ্যাঁ সেন্তা আকারে জিবার পড়ুছে আরে নপুংসক কথা কহেমি বলে সবু আগিয়া মানে মা বুয়েন ঠারু চপল পড়েকে মোর দেহি উপরে গদে দেবে 2 বরস তো ঘিনবার কে মতে নি পড়ে নো হ্যাঁ শুনি আস কানা রাধা ঘর কে কহেব জ কা বলে আজে কোন লাগি উধার দেই তো চন্দ্রসেনা বাহারু ই নপুংসক কথা নাই জানি বলব জ হেন্দা বলমি বেশ আগো काय हला ই নপুংসকর কথা पर চন্দ্রসেনা বাহার নে জানে উধার দেইথ পরি ओ इटा मुई नहीं जानबार जो उधार मांगे थो बोलु छन जो कहबो जो मामू आगो ব্রহ্মজ্ঞান যাত্রা পদা এটা अच्छा 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 পুরাণ তো তাহলে মোর দ্বাপর যুগের কথা द्वापर जुगटा আহা দ্বাপর যুগের মো নাম চন্দ্রসেনা টাইম কেনা বাপ হ্যাঁ টাইম কেনা বা নাই টাইম নব বজে ডোন্ট করবা আরু আহা দ্বাপর যুগরে মো নাম চন্দ্রসেনা পিতা ভদ্রসেন মাতা মোর জটিলা আহা পিতা ভদ্রসেন মাতা মোর জটিলা ই ভৌণী নাম কুটিলা রে সজনী রাধা সেবা করুথিলা গো তুমর সেবা করুথিলা আসিগলা তোমার কলিযুগর জন্ম আহা একলি যুগরে মো নাম কালিদাস একলি যুগরে মো নাম কালিদাস পিতা মোর পিঙ্গল মাতা মোর অম্বিকা আহা পিতা মোর পিঙ্গল মাতা মোর অম্বিকা ভৌণী নাম চর্চিকা রে সজনী এ ওটে পথর শিলা केंदु बाड़ी केते आंगुल लम्बा थिला बोलथुली अच्छा अच्छा बाड़ीर कथा पचरेछन बेश आगो पचारुचे प्रश्न एको भोला रे तुमको भी पचरे दिले सुनो
সেন্দুর কজলর কথা পচারিছিলি তো হয় হয় আসু শাড়ি সুড়া বি পচরে বেশ। আগ পচারুছে প্রশ্ন এক ভোলা রে এ গৌড় পিলা রে গৌড় পিলা গৌড় পিলা রে গৌড় পিলা সিন্দুর কে মাগছি মামু কে মাখবা দেবতা মানে দেবতা মানকু সিন্দুর দিয়া যাইছি যেতে দেবতা মানকু রহি যাইছিলা তাহাকে মাকিনা টুকেল মনকর ভাগে দেইছিলে মাকিনা টুকেল মানে সিন্দুর মাগছন কিন্তু মাপরি রঙ্গ সিন্দুর মাগছন সেন্দুর ম্যাক্সন আর চড়ি বি লগাই দছন আগ কপালর সিন্দুর তোর হয় কপালর সিন্দুর তোর কপালর সিন্দুর তোর কে জন্ম কলা রে গৌড় পিলা রে গৌড় পিলা বাঁধিছ পগড়ি তাকু কিଏ ଥିଲା গড়ি রে তাকু কিଏ ଥିଲା রে গড়ি কেতে হাত সুতা লাগিଥିଲା রে গৌড় পিলা রে গৌড় পিলা পচারিলু তুহি ভাব অর্থ জ্ঞান শুণ তু পুরাণ আহা ভাব অর্থ জ্ঞান শুণ তু পুরাণ বুঝাই দেবি সুচিতে সজনি গো শুণুথাও কর্ণ পথে সত্যযুগর জন্ম হ্যাঁ কে ভাই কাଣା কହୁছে যে টেজ বন্ধ ହେଲା বেলে কহ বাজলা বেলে হাড়ে কাଣା কହୁছে এটা সম্বলপুরি একা নেই গিয়া মোর দ্বার মোর টেজ রিথবার তক নেই গিয়া তোমা যেতে ছটপটে করে মরি গলে বি হাড়ে সম্বলপুরি গিয়া নি আর কিছু মজা করেনি একা যাহা জানবে পুরাণ বুঝা আমি মনকে লাগলে দেখবা ইউটিউব লাগিছে নেহালে চালো ভাই যার মনকে নি লাগলে বাজলা বেলে হাড়ে নি ভুক বন্ধ ହେଲା বেলে কহ কারণ অবজেকশন কারণ আছে কহ অবজেকশন কারণ আছে ইহাদে কহ বাজনা বন্ধ হইছে বেলে আর বাজনা ভাই তুমি হাড়ে কথা নি কହୁছো বখানি কହୁছো বলে এটা নি যে বিরোধী শুনে কাম নি দিয়া লাভ কেন আছে नहीं एका का उचकी हेले भी तमा उचकी हेले भी संबलपुरी नहीं गया मोर यूट्यूब देखि रे चमु पुराने का आसी संबलपुरी क्या नहीं तमा जते हारे छटपटाले गु खाइ देमी गा बोले भी नहीं खाए আর মুই नहीं गया आसी गला तमर सत्य जुगर जन्म आहा सत्य जुगरे मो नाम मनु ऋषि सत्य जुगरे मो नाम मनु ऋषि पिता मोर ब्रह्मा माता सावित्री पिता मोर ब्रह्मा माता सावित्री भौणी नाम कुंतला रे सजनी इ बद्रिका धाम जुगिला तमर बापा थिले ब्रह्मा तमर मां थिले सावित्री तमर ना थिला मनु ऋषि तमर भौणी कुंतला के बद्रिका धाम थिले ये गला सत्य जुगर जन्म आसी गला तमर त्रेतया जुगर जन्म आहा त्रेतया जुगरे मो नाम हनुमान त्रेतया जुगरे मो नाम हनुमान पिता मोर पवन माता मोर रंजना आहा पिता मोर पवन माता मोर रंजना भौणी नाम त्रिजटा रे सजनी अशोक वन जुगिला गो सीता सेवा करूथिला
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ପବନ ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ହନୁମାନ ହଁ। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତ୍ରିଅଟା ଆଗରେ ଅଶୋକମାନେ ସୀତାକେ ଯୁଗ ଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ଯଦି ବି ହନୁମାନ ଆଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ ହଁ। କାର ଭକ୍ତଗିରି ଥିଲ କହିପାରବ ମୁଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇକରି ଥିନି ଓ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଗିରି ଥିଲ ହଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲ ବେଶ। ଏ ବି